मुझे किसी पैसे की ज़रूरत होती थी या कुछ करना था तो मैं उनके पास जाता था, वो पैसे अवेलेबल करवाते थे। लेकिन आपको महसूस नहीं होने देते हमने ये पैसे कैसे अरेंज भी महसूस नहीं दिया कि फाइनेंशियली हम उतने मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, तो आपको पैसे लगेंगे तो हम नहीं देंगे। मतलब उन्होंने हमेशा सपोर्ट ही किया। मुसीबत पे मैं अमि खतर तुलन कुन सात तिस कंडीशन गसान मतलब किताब खतर उस मैं हेकान एफोर्ड, मगर मे दित जहन बचस महसूस कर कि मे फाइनल अगर अमिस 10 रुपया जरूरत बह 15 रुपया अमिस अवेलेबल थवान। शुक्र तस अल्लाह ताला कुन तम दिस कामयाबी। कोता भरोसा पन्निस औलादस पे अल्लाह ताला सन फजल करम सत बराबर 100%। आज जह चुन मे उन बचस द्रमुत फेरने कोविडस मज पुन सिर्फ यह बराबर रोज 3 बजन तान बेतस किताब मतलब कुन सात मे तुत फाइनल क्रांचस गसान घरस मज कह चीज यपर सारी बचस पान खास वारिया लटि पत्त बह अल्लाह ताला जार बार करान ताजुद पान कुन सात नफल पान अल्लाह ताला बस दपान अम मुसीबत मज कट मे मुसीबत मतलब ये फाइनल क्रांच अम मज कट पज पे तथ अल्लाह ताला बदल दिन सो तम मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तू समंदर तलाश कर। हम आपको बताने जा रहे हैं आज एक ऐसे लड़के ने जिन्होंने इस दूर दराज इलाके से जाकर शहरी श्रीनगर के एक कोचिंग सेंटर में कोचिंग ली और उसके बाद ऐसी अचीवमेंट हासिल की जो इस इलाके के लिए, जो इसके माँ बाप के लिए और इस पूरी बस्ती के लिए एक बड़ी बात है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस हुनहार तालिब इल्म की जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जिसने JEE एडवांस क्वालिफाई किया है और अपने माँ बाप के साथ साथ उन टीचर्स की उम्मीदें जो है वो एक बड़े मुकाम तक पहुंचाई है। आज हम आपको बताएंगे, इन टीचर्स से भी बात करेंगे, उस तालिब इल्म से भी बात करेंगे जिसने शहरी श्रीनगर के हैदरपुरा इलाके में होप कोचिंग सेंटर से अपनी कोचिंग हासिल की और इस मकाम पे पहुंचे। और आज इसके जो टीचर साहिबान हैं वो मजबूर हो गए और आके इसके घर पर पहुंचे और मुबारकबादी दी इस स्टूडेंट्स को, इसके साथ साथ इसके वालिदैन को। आज हम जानेंगे किस तरीके से इस स्टूडेंट ने अपनी इस कामयाबी का सफ़र शुरू किया और इस मकाम तक पहुंचे। इसके साथ साथ जो इसके टीचर साहिबान हैं उन्हें भी क्रेडिट जाता है और इसके साथ साथ इसके तमाम वालिदैन और इसकी यहाँ की इस बस्ती को भी हमारी कश्मीर क्राउन की पूरी टीम की तरफ से मुबारकबाद देते हैं। नाज़रीन मोहतरम, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हम आपको मिलवाना चाहेंगे आज के होनहार तालिब इल्म से जिसने ऐसी कामयाबी अंजाम दी। वो कहते हैं ना कि ऐसा शीशा बन कि जो पत्थर को ही तोड़ दे, वो करके दिखाया आज उन्होंने। उससे आपको मिलवाते हैं और जानते हैं क्या है उनका कामयाबी का राज और कैसे पहुंचे वो इस मुकाम तक और कैसे इन्होंने इस एंट्रेंस को क्वालिफाई किया। आपसे जानना चाहेंगे, आप अपना नाम बता दें और उसके बाद आपसे जानना चाहेंगे कैसे शुरुआत में आपने कामयाबी का सफ़र चुना और क्या आप शुरुआत से चाहते थे कि मुझे इतने हायर अचीवमेंट पानी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ुबैर बशीर है। तो सबसे पहले शुक्र है अल्लाह ताला का जिन्होंने इतनी बड़ी कामयाबी अचीव करने का मौका दिया है। तो शुरुआत ऐसे हुई थी कि मदीना पब्लिक स्कूल में जब 10th में पढ़ रहा था तो नईम साहब हमारी कोचिंग सेंटर में हमारी स्कूल में आए और एक टेस्ट हुआ था, मतलब वो कश्मीर, हाँ पूरे कश्मीर में हुआ था, टैलेंट एंड स्कॉलरशिप टेस्ट। तो उनके उसी टेस्ट के थ्रू मेरी फ़र्स्ट पोजीशन आई थी हमारे स्कूल्स में। तो मुझे वहाँ पर होप क्लास में जाने का मौका मिला, वहाँ पर एडमिशन मिला। तो वैसे मैंने मतलब ऐसा मेरा ये प्लान नहीं था कि मैं ऐसे बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाऊं, लेकिन जो ये टेस्ट था इसकी वजह से मैं वहाँ पर गया और वहाँ से मैंने कोचिंग स्टार्ट की IIT JEE की। तो पहले 11th भी मैंने वहीं से की, 12th भी मैंने वहीं से की। तो ऐसे ही जो वहाँ की फैकल्टी है उन्होंने मतलब जैसा वो पढ़ाते हैं एक से बढ़कर एक मतलब टीचर्स है वहाँ पर, तो क्लास फैकल्टी है, तो बहुत केयर करा उन्होंने मेरा। तो ऐसे मेरी मतलब जो IIT JEE की वो प्रिपरेशन स्टार्ट हुई। आपसे जानना चाहेंगे जो आपने एक कामयाबी अचीव की, ये आपके लिए कितना प्राउड फील रहा उस वक्त, कितनी खुशी हुई आपको और किसको मानते हैं ज़्यादा, क्रेडिट किसको देना चाहेंगे इस कामयाबी?
سب سے پہلے تو شکر اللہ تعالیٰ کا یہ ہے, اس کے بعد میرے پیرنٹس کا, ہوپ کلاس کی پوری ٹیم کا, کہ ایسی بڑی اچیومنٹ حاصل ہوئی ہے. مطلب جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تو پہلے سے ہی من یہی تھا کہ مطلب ٹرائی کریں گے کہ انڈیا کے بیسٹ انسٹیٹیوٹ میں جائیں, IITs میں جائیں. تو ٹرائی تو کرنا ہی تھا کہ ایسے بڑے انسٹیٹیوٹ میں جاؤں. تو پہلے سے ہی محنت اسی کے لیے تھی کہ IIT میں جانا ہی ہے. تو ایسے مطلب پریپریشن سٹارٹ ہوئی, پھر JEE مینز بھی ہوا, اس میں مطلب اچھے نمبر آئے, اچھی پرسنٹائل آئی. تو پھر یہ تو مطلب طے ہی تھا کہ JEE ایڈوانس کے لیے اچھے سے. ایسی بات جس نے آپ کو زیادہ موٹیویٹ کیا ہے, یا کوئی ایسی مشکلات بھی جاننا چاہیں گے آپ کو جو آپ کو ہمیشہ کسی وقت ڈی موٹیویٹڈ کر دیتی تھی؟ کون سی ایسی چیز تھی جو آپ کو ہمیشہ آپ کا جو حوصلہ تھا اس کو برقرار رکھنے میں اہم رول ادا کیا؟ دیکھیے, پہلے سب سے مطلب کشمیر میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری پرابلمز ہوتی ہیں. مطلب 2011 میں جب میں نے مطلب 11th میں جب میں نے کوچنگ سٹارٹ کی تھی, تو مطلب اگست یا سپٹمبر میں وہ آرٹیکل 370 کا تا ہوا تھا. تو 5-6 مہینے کے لیے مطلب انٹرنیٹ بند ہوا تھا. یہ کوچنگ انسٹیٹیوٹس مطلب اس سے بہت مشکلات آئی تھی وہ کوپ اپ کرنا اس بڑی پرابلم کے ساتھ. پھر 12th میں بھی کووڈ کی وجہ سے مطلب بہت مشکلات آئی ہے, لیکن حوصلہ یہی تھا کہ ہمیشہ مطلب IIT جانا ہی جانا ہے. تو اس کے لیے محنت جتنی بھی چاہیے تو کریں گے اس کے لیے محنت. فائنینشلی مطلب اگر آپ دیکھیں تو ایسے فائنینشیل پرابلمس تو آتی ہے, لیکن جو ہمارے پیرنٹس ہیں انہوں نے ایسا کبھی نہیں کہا. مطلب اگر آپ کو 1000 روپیہ لگتا ہو کسی چیز کا, وہ 1200 دیتے ہیں, چاہے وہ کہیں سے بھی لائیں. لیکن ایسا مطلب انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ آپ یہ مت کیجیے. مطلب جب بھی مجھے کسی پیسے کی ضرورت ہوتی تھی یا کچھ کرنا تھا تو میں ان کے پاس جاتا تھا, وہ پیسے اویلیبل کرواتے تھے. لیکن آپ کو محسوس نہیں ہونے دیتے ہم نے یہ پیسے کیسے ارینج؟ ہاں جی ٹھیک ہے, مطلب کبھی محسوس نہیں دیا کہ فائنینشلی ہم اتنے مطلب اسٹرانگ نہیں ہیں تو آپ کو پیسے لگیں تو ہم نہیں دیں گے. مطلب انہوں نے ہمیشہ سپورٹ ہی کیا ہے. السلام علیکم. تۄہہِ نِش ٲسو زانان تۄہہِ چھُ ساروٕے برونٛٹھ اَسہِ نِش بہت بہت مُبارک, کیونکہِ یُس تُہنٛدٮ۪ن بَچَن وٕنکٮ۪ن کامیٲبی چھِ دِژمٕژ انجام, اَتھ خٲطرٕ ساروٕے برونٛٹھ سانہِ طرفہٕ تۄہہِ مُبارک. تہٕ کیُتھ روٗد یہِ سفر؟ گۄڈٕنٮ۪تھ چھُس بہٕ اللہ تعالیٰ ہَس کُن لاکھ لاکھ شُکر کران کہِ سُے چھُ یہِ کامیٲبی دِوان حظ. تَمہِ پَتہٕ چھُس بہٕ ہوپ اِنسٹِچوٗٹ کِس سٲرسٕے مینیجمنٹَس سُنٛد واریاہ شُکر گُزار کہِ یِمو دیُت یوٗت حوصلہٕ میٲنِس بَچَس کہِ ژٕ ہٮ۪کَکھ یہِ کامیٲبی حٲصِل کٔرِتھ. واریاہ لَٹہِ گٔے مےٚ واریاہ فاینانشلی کرٛنٛچ اوس گژھان کووِڈ کہِ وجہ سۭتۍ, یا بہٕ چھُس لۄکُٹ مۄکُٹ دُکان حظ اٮ۪لٮ۪کٹرٛانِکس دُکان چلاوان تہٕ دُکان اوس بنٛد. بہٕ اوسُس نہٕ تیوٗتاہ پونٛسہٕ ہٮ۪کان زٲنِتھ کِہیٖنۍ یوٗتاہ مطلب بَچَن اوس لگان. سٲری بَچہِ چھِ مےٚ پرٛایویٹ سکوٗلٕے منٛز حظ پَران, تہٕ مگر مےٚ ہٲر نہٕ ہٮ۪مت حظ کِہیٖنۍ. اللہ تعالیٰ ہَن دِژ اَتھ کامیٲبی ہُنٛد, اللہ تعالیٰ ہَن دیُت اَتھ بدلہٕ حظ مےٚ کامیٲبی. واریاہ مُصیٖبت پیٚیہِ مےٚ اَمہِ خٲطرٕ حظ تُلٕنۍ, یا کُنہِ ساتہٕ اوس تِژھ کَنڈِشَن گژھان مطلب کِتابہِ خٲطرٕ اوس مےٚ ہٮ۪کان ایفٲڈ, مگر مےٚ دیُت نہٕ زٕہٕنۍ بَچَس محسوٗس کرنہٕ کہِ مےٚ چھِ فاینل کینٛہہ. اگر أمِس 10 رۄپیہِ آسہٕ ضوٚرَتھ آسان بہٕ اوسُس 15 رۄپیہِ حظ أمِس ایویلیبٕل تھاوان حظ. شُکُر تَس اللہ تعالیٰ ہَس کُن حظ, تٔمۍ دِژ کامیٲبی حظ. کوٗتاہ بروسہٕ اوسوٕ پنٛنِس اولادَس پٮ۪ٹھ؟ برابر ہیٚکہِ یہِ کٔرِتھ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ فضلہِ کرمہٕ سۭتۍ برابر حظ 100%. کیٛازِ زانٛہہ چھُنہٕ میون بَچَس درٛامُت پھیرنہِ حظ کووِڈَس منٛز. کُن حظ صرف اوس یہِ آسان, یہِ اوس برابر حظ رٲژ سٕنٛز 3 بَجن تانۍ حظ آسان بِہِتھ حظ کِتابَن سۭتۍ. زانٛہہ چھُنہٕ أمۍ مطلب حظ آوُٹ سایڈ وِزِٹ کوٚرمُت کہِ بہٕ پھیرٕ یارَن دوستَن سۭتۍ. أمِس اوس پَتہ میون مول کیٛاہ چھُ کران تہٕ بہٕ کِتھ پٲٹھۍ کَرٕ یِمَن رۄپیَن دَہَن ہُنٛد اَرینٛجمٮ۪نٛٹ, کِتھ پٲٹھۍ اَنہٕ بہٕ پونٛسہٕ پَتہٕ دِمہٕ أمِس بَچَس. یورٕ گژھِ نہٕ أمِس تہِ گژھُن احساس کِہیٖنۍ کیٛاہ پَتہ میٲنِس فادرَس نِش چھِنہٕ پونٛسہٕ کِہیٖنۍ نہٕ, یہِ کِتھ پٲٹھۍ کَرِ اَمیُک اَرینٛج, اَمیُک تہِ گژھِ نہٕ أمِس پٮ۪ٹھ بُرٕ اَثر پیوٚن کِہیٖنۍ, تِکیٛازِ أمۍ سُنٛد مایِنٛڈ گژھِ فرٛٮ۪ش روزُن. بِلکُل حظ, مطلب کُنہِ ساتہٕ اوس مےٚ تیُتھ فاینانشلی کرٛنٛچ حظ گژھان گرَس منٛز اوس نہٕ کانٛہہ چیٖز آسان. یَپٲرۍ ٲسۍ سٲری بَچہِ حظ پَران, خاص اوس کَرو أسۍ مےٚ یِمَن 2 بَچَن ہُنٛد. اَکھ ٲس نیٖٹ خٲطرٕ حظ پرٛٮ۪پریشَن کَران زِٹھِچ بٔچی, یۄس أمِس زِٹھِچ بیٚنہِ چھےٚ, تہٕ بیٚیہِ اوس یہِ حظ مےٚ دوٚپ یِمَن چھِ وٕنکٮ۪نَس یہِ ہایَر اٮ۪پرچُنِٹی کہِ یِم کَرَن وٕنکٮ۪نَس یہِ أچیٖو مٔنزِل پَنُن. واریاہ لَٹہِ پَتہٕ اوسُس بہٕ اللہ تعالیٰ ہَس زارٕ بار کَران, تاجُد اوسُس پَران حظ, کُنہِ ساتہٕ اوسُس نفل حظ پَران. اللہ تعالیٰ ہَس بہٕ اوسُس دَپان اَمہِ مُصیٖبت منٛز کَڑ تہٕ مےٚ یُس مےٚ مُصیٖبت چھُ مطلب یہِ فاینانشلی کرٛنٛچ چھُ اَمہِ منٛز کَڑ. پٔزۍ پٲٹھۍ اوس تَتھ اللہ تعالیٰ ہَس بدلہٕ دیُن. سُہ اوس تٔمۍ اوس اَتھ اَمہِ خٲطرٕ سَبَچوٗٹ آسان اوس تھوٚمُت حظ ژھٲنٛڈِتھ. صُبحس زَن نیران بہٕ 1,00,000 رۄپیہِ ژھانٛڈٕ, مےٚ اوس میلان حظ 2.5 لَچھ رۄپیہِ. شُکُر تَس پاک پَروَردِگارَس. اَتھ سفرَس دوران
یُتھُے تُہۍ ہوپ کوچِنٛگ سٮ۪نٹَر ٲسِو گژھان چکر کرنے تَتہِ پتہ کرنے کہِ سون بَچہِ کیُتھ چھُ پَران کِژھ محنت چھُ کران تَتہِ نَسَن کانٛہہ سُہ ٹیٖچَر روٗدمُت تُہٕنٛدِس دٮ۪ماغَس منٛز ییٚمہِ سُنٛد سُہ احساس یُس تُہُنٛد سُہ ماٹِویشَن اوس بڑاوان تۄہہِ حوصلہٕ دِوان نہ کینٛہہ چھُنہٕ پرواے تُہُنٛد بَچہِ ہیٚکہِ اَصٕل پٲٹھۍ أچیٖومٮ۪نٛٹ کٔرِتھ تۄہہِ پَزِ نہٕ گھبراونٕچ کانٛہہ ضوٚرَتھ. بالکل بہٕ اوسُس کم سے کم حظ وِزِٹ کران رٮ۪تَس منٛز حظ 3-4 لَٹہِ اوسُس بہٕ اَتھ ہوپ کوچِنٛگ سٮ۪نٹرَس پٮ۪ٹھ حظ گژھان. نعیٖم سَر اوس تَتہِ حظ یہِ سجاد سَر اوس تَتہِ بہٕ اوسُس یِمَن سۭتۍ حظ پٔرسٕنٔلی حظ میلان تہٕ تُہۍ ؤنِو سا میٛٲنِس بَچہِ سُنٛد اگرے أمۍ یہِ رٮ۪تَس منٛز 2 ایٚگزام چھُ تُہۍ یِمَن کَران کَنڈَکٹہٕ مےٚ ؤنِو سا أمۍ سٕنٛز پٔرفارمٮ۪نٕس تہٕ شُکُر خۄدا تعالیٰ ہَس کُن أمۍ اوس آسان سارنٕے ایٚگزامَن حظ یِم تہِ پنٛنِس کلاسَس ٹاپ کوٚرمُت حظ مےٚ اوس تَمہِ سۭتۍ حظ واریاہ حوصلہٕ بڑان بہٕ اوسُس دَپان اِنشاء اللہ رحمان میون بَچہِ کَڑِ حظ. ماشاء اللہ تُہۍ چھِو اکھ آیڈل فادر روٗدمٕتۍ وٲلڈٕز بیسٹ فادر تِکیازِ یِتھ پٲٹھۍ اکھ فادر گژھِ آسُن یِتھ پٲٹھۍ تٔمۍ سٕنٛز ذِمہٕ دٲری چھِ آسان تِم تمام ذِمہٕ دٲری چھِ تۄہہِ عٲید کٔرمٕژ. وۄنۍ کیاہ میسیج چھِ تُہٕنٛز فاینل میسیج یِم تۄہہِ وٕنکٮ۪ن والدین آسان وٕچھان یِہٕنٛدۍ بَچہِ یِتھٕے پٲٹھۍ باقین کوچِنٛگ سینٹرن منٛز پَران آسان چاہے ہوپَس منٛز آسان پَران یا بیٚیہِ کُنہِ جایہِ تِمن کیاہ میسیج ٲسِو تُہۍ پننہِ پٲٹھۍ. بہٕ چھُس میانہِ طرفہٕ سارنٕے پیرنٹن یِہے میسیج چھِ اگر بَچہِ چھُ برونٛہہ کُن پَکنہٕ زٕہٕنۍ ہٲرزیو نہٕ ہٮ۪مت اَمہِ خٲطرٕ یی تۄہہِ فاینانشَل پرٛابلِم تہِ گژھِ باقٕے پرٛابلِم گژھن اگر تُہۍ تِمن پرٛابلِم تیٚلہِ ہیٚکن نہٕ تُہٕنٛدۍ بَچہِ برونٛہہ کُن پٔکِتھ کِہیٖنۍ. تۄہہِ چھُو اَمہِ خٲطرٕ کمر گنٛڈُن تہٕ قدم برونٛہہ کُن پَکنہٕ اگر تُہۍ خۄدا تعالیٰ ہَس کُن اکھ قدم پٔکِو سُہ چھُ پَکہِ تۄہہِ کُن حظ دَکھ یُس خۄدا تعالیٰ قۄرانہِ پاکَس منٛز حظ وعدٕ چھُ کران. اگر أسۍ ہٮ۪مت ہاوو پیرنٹ ہارِ ہٮ۪مت تیٚلہِ ہیٚکہِ نہٕ تٔمۍ سُنٛد بَچہِ حظ کٕہٕنۍ تہِ مٔنزِل أچیٖو حظ کٔرِتھ. اِسلیے چھُ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ پیرنٹس سٕنٛدِ خٲطرٕ چاہے سُہ امیٖر چھُ چاہے سُہ غریٖب چھُ تٔمِس چھُ کمر حظ گنٛڈُن بَچہِ پَکناوُن برونٛہہ اِنشاء اللہ رحمان خۄدا تعالیٰ ہایہِ تٔمِس سُہ رُت مٔنزِل حظ رُت مٔنزِل کَرِ سُہ أچیٖو حظ. آپ سے جاننا چاہیں گے بھائی کہ جس طریقے سے آپ ہوپ کلاس میں آپ نے اپنی ایجوکیشن حاصل کی وہاں پہ پڑھی وہاں پہ محنت حاصل آپ نے کی کئی بار ایک آئیڈل ٹیچر ہوتا ہے ایک اسٹوڈنٹ کے دماغ میں ہر کوئی دل کی بات وہ اس سے شیئر کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کی جو ہمت ہے وہ برقرار رہے. کوئی ایسا ٹیچر ہوپ کلاس میں جو آپ کا آئیڈل رہا ہے اور ابھی بھی آپ کبھی جب آپ کسی ٹینشن میں ہوتے ہیں ڈفیکلٹی میں ہوتے ہیں آپ سوچتے ہیں نہیں مجھے فلانی سر کو کال کرنی چاہیے اس سے مجھے مشورہ لینا چاہیے. دیکھیے سب سے پہلے مطلب ہوپ کلاس کی پوری فیکلٹی ہے مطلب وہ ٹاپ کلاس ہے بہت اچھی ہے. مطلب ایسے بہت سے ٹیچرس ہیں جن سے میرا مطلب پرسنل کنیکشن ہے. جیسے ہمارے میتھس کے ٹیچر تھے اعجاز سر ان کے ساتھ میرا مطلب بہت یہ لگاؤ تھا ان کے پاس میں جاتا تھا. سجاد سر تھے ہمارے احمد سر تھے کیمسٹری کے ان کے ساتھ مطلب جو ان کی آئیڈیالوجی ہے ان کی مطلب اس کا میں بہت بڑا فین رہا ہوں. تو مطلب ایسے ٹیچرس احمد سر تھے سجاد سر تھے اعجاز سر تھے ان کے ساتھ مطلب میرا بہت ایسا پرسنل بھی رہا ہے کہ میں ان سے پوچھتا تھا یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. تو انہوں نے ہمیشہ مطلب بہت بڑھیا ایڈوائس دی ہے اور انہوں نے ہمیشہ چاہا کہ میں مطلب اچھے کالج میں جاؤں. لاسٹ میسیج کیا رہے گی ہمارے جو ویورس اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں اور یہ لاسٹ سوال آپ سے پوچھیں گے کہ جس وقت آپ نے سنا کہ آپ نے اچیو کیا ہے یہ اور اس وقت آپ کو کیا لگا آپ کو سب سے پہلے کس سے ملنا چاہیے اور اس وقت آپ نے سب سے پہلے کس کو حق کیا؟ جب میرا رزلٹ آیا تھا تو مطلب جو رزلٹ تھا وہ ان ایکسپیکٹڈ تھا کیونکہ مطلب جو پیپر تھا اس کا لیول کچھ مطلب اوپر گیا تھا اس سال اور کچھ ٹیکنیکل ڈفیکلٹیز رہی تھے تو ایسا ایکسپیکٹ نہیں تھا لیکن جب میں نے رزلٹ دیکھا تو مطلب بہت ہی بڑھیا خوشی ہوئی اس وقت. اور سب سے پہلے میں اپنے پاپا کے پاس گیا اپنی ممی کے پاس گیا اور ان کو بتایا مطلب وہ بہت ہی خوش ہوئے تھے اس بارے میں. ہاں ٹیچرس میں سب سے پہلے کس کو کال کیا؟ ٹیچرس میں ٹیچرس میں سب سے پہلے اعجاز سر اور انہوں نے جب رزلٹ دیکھا تو وہ بہت مطلب بہت خوش ہوئے تھے اس وقت. ہاں چلیے بہت بہت مبارک کے موقع پہ انہوں نے چاہا کہ آج ہم اس اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ملیں اور اس سے بات کریں اور ہم کوشش کریں گے تھوڑا بہت جو یہاں پہ اس وقت ٹیچرس ہیں ان سے بھی بات کرنے کی اور کیسی ایکسپیرینس رہی جو نہیں ٹیچنگ سیشنز اور کیا ان ٹیچرس کو لگتا تھا کیونکہ وہ کہتے ہیں نا ٹیچر کے ہاتھ میں ایک ایسا ویپن ہوتا ہے وہ جس طریقے سے چاہے اس را مٹیریل کو شکل دینا اس طریقے سے وہ اس را مٹیریل کو شکل دے سکتا ہے. ان سے بھی تھوڑا بہت جاننے کی کوشش کریں. ہمارے ساتھ جاننا چاہیے نعیم سر کہ جب اسٹوڈنٹ دیکھیے سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت ہماری ہوپ کلاسز کی جو پوری ٹیم ہے یہاں پہ اس لیے آئی ہے زبیر صاحب کو فیلسٹیٹ کرنے کے لیے. اگر میں زبیر کی بات کروں تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ 2018 میں جو ہم نے ٹیلنٹ ہنٹ ایگزامینیشن جو ہم کرتے ہیں جو اس سال بھی ابھی چل رہا ہے امید کے نام سے تو زبیر کو ہم نے MPS یہیں ایک سکول ہے مدینہ پبلک سکول وہاں سے یہ سلیکٹ ہوئے تھے 100% اسکالرشپ پہ ہم نے اس کو لیا تھا کلاس 11th میں. پھر کلاس 11th بھی زبیر نے ہوپ کلاس میں ہی پڑھا ہے 12th اور انٹرنس بھی.
जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि ज़ुबैर रेगुलर रहा है क्लास में हमेशा, कभी भी मुझे ऐसा याद नहीं है कि ज़ुबैर कभी एब्सेंट रहा हो। और उससे बढ़ के जो बड़ी बात है वो ये है कि जो भी एग्ज़ाम्स हमने कंडक्ट किए हैं इन 2 सालों में, 11th क्लास में, 12th क्लास में, या जो एंट्रेंस में हमने एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए, मुझे ऐसे कुछ याद नहीं आ रहा है कि कोई ऐसा एग्ज़ाम होगा जो ज़ुबैर ने मिस किया होगा। चलिए नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम था वो बहुत ही स्पेशल था, मोटिवेशनल प्रोग्राम था, और हमारी हमेशा से कोशिश रहती है कि उन बच्चों तक पहुँचे जो इस समाज में एक अच्छे कारनामे अदा करते हैं और जो समाज को कुछ अच्छी देन देने में कामयाब रहते हैं। और हमें उम्मीद है कि आप जो भी वादी कश्मीर के स्टूडेंट्स हैं वो इसी तरीके से कोशिश रहे, और कश्मीर क्राउन की हमेशा कोशिश रहती है कि उन बच्चों की मोटिवेशन बने, उन बच्चों के कंधे से कंधा मिलाकर उनकी हौसला अफजाई की जाए, और जिस तरह आज ज़ुबैर की हौसला अफजाई की गई। और इस मौके पर एक बार फिर हम ज़ुबैर की पूरी फैमिली और इसके साथ साथ जो हमारे साथ इस वक्त होप का पूरा टीचिंग स्टाफ है जो इस वक्त ज़ुबैर को यहाँ पे मुबारकबादी देने के लिए आए, और इन सब को कश्मीर क्राउन की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। वीडियो जर्नलिस्ट मुशर्रफ वानी के साथ में मंजूर डार, कश्मीर क्राउन के लिए।